हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भली आज भिडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज भिडियो मुझे कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलते आज वीडियो को स्टार्ट करवा एवं यही वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब रो लेटेस्ट अपडेट आपने जानते वर्तमान समय सीजीएल तरफ बहुत सारा वैकेंसी आसी आज वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स कहबी माने को वैकेंसी आसी को मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि कहबे देखो फ्रेंड्स तीन प्रकार वैकेंसी ये आपंकर आसी जमी आपने थंबनेल देखि जानिथिबे जे +2 और +3 लेवल माने ग्रुप बी और ग्रुप सी पई एठी आपंकर वैकेंसी आसी प्रथम देखो फ्रेंड्स जो सीजीएल तरफ आसी 586 वैकेंसी आसी को पदवी पई आसी ना इंस्पेक्टर ऑफ जो रही एंडोर्समेंट तापर असिस्टेंट सिटी एंड जीएसटी ऑफिसर ऑडिटर इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जूनियर असिस्टेंट तापर एटी आपनकर जूनियर असिस्टेंट एवं जो जूनियर असिस्टेंट रही तापर ग्रुप सी वैकेंसी रही एवं जो टोटाल कहबी 586 ता मध्यरु ओमेन मानक पई अछि 194 वैकेंसी एटी आपनकर रही फ्रेंड्स यार जो आवेदन ता आपनकर 5 अप्रैल 2024 पाकरु स्टार्ट होवा को जाउछि एवं 2 मे 2024 पर्यंत आपनकर एटी आवेदन चलिबो जदि आपनक बयस 21 रु 38 वर्ष मध्य रही ताले आपण माने एही जॉब पई आवेदन करि परिबे तो फ्रेंड जो माने बुक परचेज करबा पई चाहउछंती से माने लिंक रे क्लिक करिकि बुक परचेज करि परिबे डायरेक्ट लिंक मो प्रोवाइड कर देछि एठु आसी के आपण माने बुक परचेज करि परिबे ता छडा जो माने नोटिस डाउनलोड करबा पई चाहउछंती फ्रेंड एठी देखंतु ऑफिशियल नोटिस रो ऑप्शन अछि आपण माने आ ऊपर क्लिक करिकि नोटिस डाउनलोड करि परिबे नोटिस टी मो आपन को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखै दउछि जे नोटिस टी आपनकर कोन आसीछि देखंतु जेमिति मो कहली 5 अप्रैल रु स्टार्ट होछि एवं आपनकर 5 मे पर्यंत आपनकर चलिबो तळको तळ स्क्रॉल डाउन करिए फ्रेंड्स 32 पेज रे आपनकर नोटिस अछि को पोस्ट पई केते कोन वैकेंसी रहिछि ता मध्ये एठी आपनकर मेंशन रहिछि तापर देखंतु एठी आपनकर एलिजिबिलिटी कोन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपनकर डिग्री दरकार तापर एठी आपनकर बयस जदि 21 रु 38 वर्ष मध्ये रहिछि ताहाले आपण माने एई जॉब पई एलिजिबल अटंती आउरी तळको तळ स्क्रॉल डाउन करंतु एठी आपनकर कंप्लीट सिलेबस अछि जदि आपण सिलेबस देखिया पई चाहउछन्ती फ्रेंड्स ताहाले मध्ये एठु आसी आपण माने सिलेबस को डाउनलोड करि परिबे टोटल फ्रेंड्स देखंतु पूरा कंप्लीट सिलेबस रहिछि जेमिति कि अरिथमेटिक को लेवल ले पडिबो तापर इंग्लिश ओडिया को लेवल ले पडिबो कंप्यूटर तापर मैथमेटिक्स रे कोन कोन आसीबो सब किछि एठी आपनकर रहिछि एठु आसी कि आपण माने चेक करि परिबे ये तो वाला फ्रेंड्स प्रथम जो कहली मो आपनकर वैकेंसी द्वितीय जो वैकेंसी अछि आपण माने देखंतु जोटा कि होछि आपनकर ट्रैफिक कांस्टेबल फ्रेंड्स ट्रैफिक कांस्टेबल पई मध्ये आपनकर वैकेंसी आसीछि किंतु ता पूर्व फ्रेंड्स आपण माने जानिथिबे जो हमर ऑफिशियल वेबसाइट अछि ऑल एग्जाम साथी जो पिला माने बुक परचेज करिया पई चाहउचंती से माने एठु आसी बुक परचेज करि परिबे फ्रेंड्स आरआई अमीनो डीओ सुपरवाइजर फॉरेस्ट गार्ड तापर आपनकर ओडिसा पुलिस एवं देखंतु एठी आपनकर एसएससी सीजीएल सब किछि बुक रहिछि फ्रेंड्स आ गोटे कथा कहि रखुछि बुक सहित आपण माने कोन पाइबे बुक सहित आपण माने 5000 टंकार फ्री मटेरियल पाइबे एवं ता सहित फ्री क्लासेस हमर फ्रेंड्स पूरा टॉपिक वाइज फ्री क्लासेस होछि फ्री मॉक टेस्ट होछि सब किछि आपण माने पाइ परिबे केवल फ्रेंड्स ओडिसा रे जति हम कहिबे आमटु सस्ता केही दउनांती कि पन आपण माने जोटी भी देखिबे जे कोनस वेबसाइट रे देखिबे सेठी आपण मानकर 200 300 टंका रहउछि मॉक टेस्ट किंतु आम मॉक टेस्ट फ्रेंड्स संपूर्ण रूपे मागणा आम क्लास पूरा फ्री आमे कोन करू प्रथमे धरा जाऊ आपनकर गोटे टॉपिक अछि से टॉपिक वाइज आमे प्रथमे आपनको वीडियो दउ से वीडियो सरला परे ता रिलेटेड आमे आपनको मॉक टेस्ट दउ एवं ताटू इंपोर्टेंट कथा हला जदि फ्रेंड्स आपण माने देखिबे जे कोनसी एग्जाम रो जाय कि सिलेबस आपण माने देखिबे धरा जाऊ आपण देखंतु अरिथमेटिक किंबा एठी आपण देखंतु कंप्यूटर किंबा एठी देखंतु मैथमेटिक्स हमें कोन करे ना धरा जो प्रथमे होची अरिथमेटिक तो अरिथमेटिक रिलेटेड हमें आपन को पूरा वीडियो दबो अरिथमेटिक रे कोन कोन रहिछि किछि प्रॉब्लम हेले डाउट क्लियरिंग करिवो एवं ता परे से अरिथमेटिक वाइज हमें आपन को मॉक टेस्ट दबो जोटा कि सब रूपे संपूर्ण रूपे मागणा हबो ता पई आपन मान को केवल कोन करिया पई पड़िबो जल्दी जल्दी फ्रेंड्स आसंतु एवं एठी जो आपनकर रहिछि हमर जो ऑफिशियल वेबसाइट रहिछि एठु आपन को गोटिए बुक परचेज करिया पई पड़िबो बुक परचेज करले तापर एठी हमको WhatsApp रे मेसेज करले हमें आपन को सब किछि संपूर्ण मागणा रे प्रोवाइड
କରିଦେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପିଲା ଶହ ଶହ ପିଲା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟିଂ, ଏସିଓ ଏବଂ ବ୍ଲଗିଂ ଶିଖିକି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ନିଂ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ 499 ଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ କରିଦେଇଛୁ କେତେ 399। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ନାଉର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଠୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ବାଇ କରିପାରିବେ। ବା ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ନାଉର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ନାଉର ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ବାଇ ନାଉ, ଏଠି ବାଇ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବାଇ ନାଉ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆସିକି ଏଠୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁକ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଜବ୍ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ 26ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି +2 ପାସ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆବେଦନ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 27 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରୂପେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତେଣୁ ରହିଛି। ଇଏ ତ ଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପକମିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯୋଉଟା କି ଏପ୍ରିଲ ମାସେ ଆସିବ। ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ OSSC ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର CGL ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 500 ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 537 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ 586ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କେତୋଟି 1137ଟି। ତ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟରଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1137 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। କୋଉ କୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ? ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ବକମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଟ୍ରେସର, ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଅମିନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 12/3/2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଏହାର ନୋଟିସ୍ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ନୋଟିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାର ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତିନୋଟି ଜବ୍ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର CGL, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 586ଟି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜବ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହି ବାଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କି ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଥର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥର ଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରିଦେଲେ ନା ଏଇ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଚାନ୍ସ ଆପଣ ପୁରା ହରାଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ 2024ରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ନିଜ ପାଇଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କେବଳ 99 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁ। କି ପାଇଁ ନା ଆମେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ସେମିତି ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି RPF ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ତାର ଥାର୍ଡ ପେଜ୍ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମାନେ ତା ଉପରେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।